वेलकम बैक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में चुंगी नंबर 11 से 14 अंसारी चौक रोड के मंसूबे का ऐलान कर दिया है। मंसूबे पर 3,88,96,000 रुपए लागत आएगी। उन्होंने कहा कि सेनेट इलेक्शन में ओपन बैलेट की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा खुले दिल से तस्लीम करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चुंगी नंबर 11 और चुंगी नंबर 14 तक रेलवे फाटक व अंसार चौक पर मेटल रोड की तामीर अवाम का दरीना मुतालबा था। मंसूबा उनके हाथों पाया तकमील की तरफ जा रहा है। मंसूबे की तामीर पर 3,88,96,000 की लागत आएगी और ये 1 साल के अंदर मुकम्मल होगा। मंसूबे से आबादी को आसानी होगी। ये मंसूबा जो आज हम जिसका संगे बुनियाद रख रहे हैं, इंशाअल्लाह इसका आगाज चुंगी नंबर 14 ता चुंगी नंबर 11, फिर चुंगी नंबर 11 ता रेलवे फाटक और फिर चुंगी नंबर 11 ता अंसारी चौक। ये इंशाअल्लाह जो सड़कें हैं ये मुकम्मल होंगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि ओपन बैलेट की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा खुले दिल से तस्लीम करेंगे। सेनेट इलेक्शन में खरीदारी होती है। पिछली बार भी अराकीन को खरीदने की मंडी लगाई गई। सेनेट के इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछला इंतखाब आपके सामने हुआ, मंडियां लग गई, जमीनों के खरीदार मैदान में उतर आए और उन्होंने एमपीएस को खरीदने की मंडी लगाई। इमरान खान ने, तहरीक-ए-इंसाफ ने इसका नोटिस लिया कि ये रिवायत दुरुस्त नहीं है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीडीएम ने इस्तीफों का ऐलान किया था जो आज तक पूरा नहीं हुआ। पीडीएम ने आज तक जितने ऐलान किए वो पूरे नहीं हुए। दुनिया में कश्मीर की आवाज बढ़ती जा रही है। न्यूयॉर्क की असम्बली ने मुत्तफिका करारदाद के जरिए कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए हर साल 5 फरवरी को यौम कश्मीर मनाने का ऐलान किया। सफारती कामयाबी पर वजारत खारजा और कौंसल जनरल में आयशा और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, रूही, मुल्तान में सड़क का संगे बुनियाद रखने के दौरान केक काटने की तकरीब हुई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने शिरकत की। केक को देखते ही पीटीआई के टाइगर्स का केक पर धावा। खाने पीने की अशिया जमीन की जीनत बन गई। मुल्तान में 14 नंबर चुंगी पर सड़क का संगे बुनियाद रखने की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी थे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खिताब के बाद केक काटा। शाह महमूद कुरैशी के केक काटते ही टाइगर्स ने धावा बोल दिया। शाह महमूद कुरैशी तकरीब अधूरी छोड़कर चले गए। पीटीआई कारकुनान के दरमियान केक के हसूल के लिए छीना झपटी जारी रही। इसके बाद जब रिफ्रेशमेंट के डब्बे तकसीम की बारी आई तो कारकुनान मुंतजमीन पर चढ़ दौड़े। छीना झपटी में रिफ्रेशमेंट का सामान, आधे से ज्यादा केक जमीन पर गिरकर जाया हो गया। बात करेंगे तजावुजात की। मुल्तान में तजावुजात के खात्मे का मंसूबा खटाई में पड़ गया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इंसदादे तजावुजात कैंप्स खत्म हो गए। कैंप्स न होने के बाद शहर के अहम मकामात पर तजावुजात माफिया ने डेरे डाल लिए। मुल्तान को तजावुजात से पाक कराने का मंसूबा इंतजामिया की गफलत के नजर हो गया। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इंसदादे तजावुजात कैंप्स गायब हो गए, जिसके बायस शहर के अहम मकामात पर तजावुजात की दोबारा भरमार हो गई। गुलगश्त, मुमताजाबाद, पुराना शुजाबाद, चौक कुम्हारा वाला समेत अहम मकामात पर तजावुजात माफिया ने डेरे डाल लिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो मार्केट बनाकर दे जो कि लोग अपनी इज्जत से रोटी कमाएं। हर बंदा नहीं चाहता कि मेरी बेइज्जती हो, जो लोग मुझे बुरा बुला कहें, जो लोग जो मुझे इतराज करें या गाली गलौज। अब जब कारपोरेशन वाले रहते हैं हम इतने जलील होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। इंतजामिया के तमाम दावों के बावजूद तजावुजात का खात्मा नहीं हो सका। रेडियो की वजह से शहरी परेशान होते हैं तो वहीं रेडी बान भी हुकूमत से शिकवा करते नजर आते हैं। कहते हैं कि हुकूमत इन्हें कोई मुनासिब प्लेटफार्म फराहम करे। बड़ा मसाइल है ये आने जाने वाले राह मुसाफिरों को, औरतें भी गुजरती हैं, बच्चे भी गुजरते हैं, लेकिन ये भी जरूरी है जो यहाँ रोजी कर रहे हैं ये भी इनके शाम को कुछ न कुछ लेके जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, इनको कोई मुतबादल गवर्नमेंट जगह दे दे। अब देखना यह है कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इंतजामिया इस अहम मसले पर अपनी कितनी संजीदगी का मुजाहरा करके शहरियों को मुश्किलात से छुटकारा देने में कामयाब होती है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। बहावलपुर में भी मुर्गी के गोश्त की कीमत बढ़ गई। मुर्गी का गोश्त एक रोज में 40 रुपए फी किलो महंगा हो गया। 40 रुपए इजाफे के साथ मुर्गी के गोश्त की फी किलो कीमत 330 रुपए जा पहुंची। महमूद जहीर हमें रिपोर्ट करेंगे।
बहावलपुर में मुर्गी का गोश्त आम इंसान की पहुंच से बाहर होने लगा। मुर्गी का गोश्त एक रोज में 40 रुपए फी किलो महंगा हो गया। मुर्गी का गोश्त 290 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा था। 40 रुपए इजाफे के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत फी किलो 330 रुपए हो गई। मुर्गी के जो हालात है बहुत खराब है, बीमारी की वजह से माल बहुत मर गया है। कराची इस टाइम 230 रुपए की इनामिस करके बैठा है, उसके अलावा लोकल माल है नहीं, बहुत कम माल है जिनकी वजह से इनकी पैदावार में कमी है बीमारी की वजह से। शहरियों ने कहा है कि महंगाई खुद साख्ता है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, जिला इंतजामिया अपना किरदार अदा करे। शहरी कुछ भी नहीं खा सकता, इतनी महंगाई कर दी इस गवर्नमेंट ने जिसकी कोई इंतहा नहीं है। लेकिन हमें ये बताएं कि हम खाएं तो क्या खाएं। कल 290 रुपए किलो गोश्त और आज 330 रुपए किलो गोश्त है। शहरियों ने शिकवा किया कि महंगा करने के बावजूद मुर्गी का गोश्त 1 किलो पूरा नहीं दिया जाता, बल्कि पोटे कलेजी डालकर वजन पूरा कर दिया जाता है। चिकन के गोश्त की कीमतों पर भी कंट्रोल नहीं है, जिस पर आवाम शिकवा कना है। आवाम का कहना है कि रोज बरोज बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लिया जाए। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मुल्तान में वन व्हीलिंग करने वाले बिगड़े नौजवानों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुख्तलिफ थानों में 7 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। तफसीलात देखें इस रिपोर्ट में। सीटीओ मुल्तान की अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस ने वन व्हीलिंग करने वाले बिगड़े नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। वार्डर्स ने मुख्तलिफ इलाकों से 7 नौजवान धर लिए। वन व्हीलिंग के 2 मुकदमात थाना बहाउद्दीन जकरिया, 3 मुकदमात थाना न्यू मुल्तान, जबकि 2 मुकदमात थाना लोहारी गेट में दर्ज किए गए हैं। सीटीओ मुल्तान कहते हैं कि वन व्हीलर्स अब बच नहीं पाएंगे। 30 दिसंबर जो वन व्हीलिंग होती थी, हैप्पी न्यू ईयर नाइट के हवाले से 25 दिसंबर को भी लोग किया करते थे, तो हमने बाकायदा मरहला वाइज हर चीज़ को किया। उसमें सीपीओ साहब मुल्तान की क्लियर कट डायरेक्शन थी कि किसी भी सूरत में मुल्तान के अंदर वन व्हीलिंग का रुझान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे उस पर काम किया, लोगों को अवेयरनेस दी, एजुकेशन दी। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि वन व्हीलिंग की रोकथाम में वालिदैन को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। वन व्हीलर्स न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे मुसाफिरों की जिंदगी को भी खतरे में डालते हैं। मुकदमों में चलान हुए थे, उनके वालिदैन को बुला के तंबीह की गई, उसके बावजूद भी अगर कोई वन व्हीलिंग के खिलाफ फर्जी करता हुआ पाया जाता है तो उनके खिलाफ स्टर्न एक्शन लिया जाता है। गुज़िश्ता 1 साल के दौरान वन व्हीलिंग और तेज रफ्तारी के बायस 512 हादसा रुनुमा हो चुके हैं, जिनमें 529 अफराद जख्मी जबकि 4 नौजवान जान की बाजी हार चुके हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ यासिर मजीद, मुल्तान। पीएचए की बात करेंगे। बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग की तैयारियों के लिए मुल्तान में पीएचए की जानिब से इतवार के दिन भी शाहराहों की खूबसूरती का काम जारी रहा। छुट्टी के रोज 100 से ज्यादा माली अफसरान और फील्ड में अफसरान मौजूद हैं। मजीद जानने के लिए अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की जानिब से इतवार के दिन भी बलोचिस्तान इंटरनेशनल स्क्वाश लीग के सिलसिले में शाहराहों की खूबसूरती का काम जारी रहा। इतवार के दिन पीएचए के 100 से जायद माली और अफसरान फील्ड में मौजूद रहे। मालियों ने शहर के 4 रूट्स जिनमें एयरपोर्ट, जमीलाबाद, सेवड़ा चौक, नादन बाईपास, एसपी चौक, अब्दाली रोड, नवा शहर चौक, फवारा, घंटा घर, कलमा चौक, चुंगी नंबर 9, बोसन रोड और दीगर शाहराहों पर नए पौधे, घास की काट छाट और सफाई का काम करते दिखाई दिए। मैं यहाँ से गुजरा हूँ, मगर यहाँ मुझे बहुत खुशी महसूस हुई है कि आज इतवार के दिन ही माली हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर का कहना था कि छुट्टी के रोज शहर की खूबसूरती के लिए काम कर रहे हैं। स्क्वाश लीग में शिरकत के लिए आने वाले मेहमानों के गुजरने के तमाम रूट्स का काम जारी है। पीएचए पूरे शहर के अंदर जो 4 रूट डिफाइन किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, उन पर वर्किंग कर रही है और हम कोशिश करें इंशाल्लाह आज ये कंप्लीट हो जाएगा। ये चारों रूट हर लिहाज से क्लियर हो जाएंगे। शहरियों का कहना था कि छुट्टी के दिन मालियों के काम करने से ग्रीन बेल्ट की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो गया है। कैमरामैन इकरार हैदर के साथ अली रियाज, मुल्तान। मुल्तान की मुमताजाबाद मार्केट में सहूलियात का फुकदान होने से ताजिर परेशान हैं। तजावुजात के बाद ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। अली रियाज की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान की मुमताजाबाद मार्केट मसाइलिस्तान बन गई। जा बजा तजावुजात की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक होने से कारोबार खत्म होकर रह गया। सड़क के दरमियान में लगाए गए इलेक्ट्रिक पोल्स भी ट्रैफिक की रुकावट में बड़ी वजह बनने लगे। जब से ये रोड बना बहुत ज्यादा नाजायज तजावुज बढ़ गई है उल्टी कम होने की बजाय, और ये पोल जो है ना ये पीछे होने चाहिए ताकि इसकी आड़ में तजावुजात ज्यादा आगे ना आए, और ग्रीनरी तो लाजमी होनी चाहिए कि तपिश हो जाएगी, गर्मी आ रही है। अब मार्केट की सड़क के ग्रीन बेल्ट्स में घास की जगह टफ टाइल्स लगा दिए गए। सीनियर नायब सदर मुमताजाबाद मार्केट सरवत अली कुरैशी का कहना है कि कई बार इंतजामिया को मार्केट के मसाइल बारे आगाह किया, लेकिन कोई इकदाम नहीं किए गए। नाजायज तजावुजात में ये जो पोल आपको नजर आ रहे होंगे पीछे बिजली के, तो ये भी फंड जो है वो मंजूर नहीं हुआ था टाउन से। अब इंशाल्लाह इसके लिए भाग दौड़ तो कर रहे हैं, तो ये पोल थोड़े से पीछे हो जाएं
ٹھیک ہے، تاکہ اس کی پول کی آڑ میں جو ہے ناجائز تجاوزات جو ہے نا وہ بڑھ نہ سکے۔ سینئر نائب صدر ممتاز آباد مارکیٹ ثروت علی قریشی کا کہنا ہے کہ گرین بیلٹ میں ٹف ٹائلز کی جگہ گھاس لگائی جائے۔ کیمرامین قرار حیدر کے ساتھ علی ریاض، ملتان۔ تجاوزات کی ہی بات کریں گے۔ چوک سرور شہید MM روڈ پر تجاوزات اور غیر قانونی رکشہ سٹینڈ قائم کر دیے گئے۔ ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہونے لگی، جبکہ میاں والی، رنگپور اور کوٹردو شہر کو جانے والی ٹریفک جام رہنے سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ چوک سرور شہید MM روڈ پر تجاوزات اور غیر قانونی رکشہ سٹینڈ قائم ہونے پر ملتان، میاں والی، مظفر گڑھ، رنگپور اور کوٹردو شہر کو جانے والی ٹریفک جام رہنے لگی۔ ٹریفک کئی گھنٹے جام رہنے پر گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں، مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ MM روڈ پر جگہ جگہ رکشہ سٹینڈ بننے سے ٹریفک جام رہتی ہے۔ کلمہ چوک پر تجاوزات کی وجہ سے ہیوی گاڑیوں کی لمبی لائنیں لگ جانے سے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ اہلکار تجاوزات اور رکشہ سٹینڈ کو سڑک سے ختم کرائیں تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ ملتان کے علاقے قصوری چوک بودلا ٹاؤن میں کچرے کے ڈھیر لگے ہیں۔ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے خلاف علاقہ مکینوں کی جانب سے احتجاج اور شدید نعرے بازی کی گئی ہے۔ ملتان کے قصوری چوک بودلا ٹاؤن میں ویسٹ مینجمنٹ کے خلاف علاقہ مکینوں نے احتجاج کیا۔ صفائی کے ناقص انتظامات ہونے کے باعث علاقہ مکین پریشان ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کچرے کے ڈھیر لگنے کے باعث علاقے کی فضا تعفن زدہ ہو گئی ہے۔ کافی عرصے سے یہ تعفن پھیلا ہوا ہے، گندگی یہاں پر ہے، آس پاس ہوٹل ہے، بیکری ہے، کریانہ ہے، ادھر گندگی جاتی ہے، ہزاروں لوگ یہاں پر کھانا کھاتے ہیں ڈیلی کے، لیکن یہاں پر صفائی کرنے والا کوئی بھی نہیں آتا۔ MDA کا، واسا کا کوئی آدمی یہاں پر ہمیں دکھائی نہیں دیا آج تک۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ کبھی کوئی صفائی کرنے نہیں آیا، وہ لوگ یہاں کی خود صفائی کراتے ہیں۔ بیماریاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں۔ 5-6 باری لوگ آتے بھی ہیں، پھر کراتے بھی ہیں، پھر یہ اسپتال ہے ساتھ، کافی باری صفائی خود بھی کرائی ہے، پر لوگ یہاں پہ کوئی آتا ہی نہیں ہے، نہ MDA کا، نہ واسا کا، نہ کوئی۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ بارہا شکایات درج کرانے کے باوجود کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ انہوں نے انتظامیہ سے گندگی کے ڈھیر اٹھانے اور صفائی کے بہتر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرامین بلال کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان۔ بلٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چوک سرور شہید کے علاقے 5 مرلہ اسکیم میں سوئی گیس پائپ لائن ہونے کے باوجود عرصہ 3 سال سے میٹرز نہ لگائے جا سکے۔ سوئی گیس میٹرز کی درخواستیں جمع کرانے کے باوجود سروے نہ ہو سکا، جبکہ اہل علاقہ مہنگے داموں لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں۔ چوک سرور شہید کا علاقہ 5 مرلہ اسکیم سوئی گیس کنیکشن سے محروم رہنے لگا۔ عرصہ 3 سال قبل سوئی گیس میٹرز کے لیے دی گئی درخواستوں پر عمل نہ ہو سکا۔ سوئی گیس کنیکشن نہ لگنے پر اہل علاقہ مہنگے داموں لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ سوئی گیس آفس چوک سرور شہید میں نہ ہونے پر کوٹ ادو جانا پڑتا ہے۔ سفارشات پر کچھ لوگوں کے میٹرز لگا دیے گئے ہیں۔ سوئی گیس آفس میں کوئی سنتا نہیں۔ علاقے میں سوئی گیس پائپ لائن بھی موجود ہے۔ اہل علاقہ نے انتظامیہ سے درخواستوں پر میٹرز فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ملتان کے علاقے دہلی گیٹ فیصل کا پلے ایریا انتظامیہ اور PHA کے عدم توجہی کے سبب خستہ حالی کا شکار ہو چکا ہے۔ بچوں کی ایکسرسائز کے لیے بنایا گیا منی جم اور جھولے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں رہنے والے بچے منی جم کی حالت زار سے شدید مایوسی سے دوچار ہوئے ہیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ دلی گیٹ فصیل کے گرد کھیل کود کے میدان ویران ہو چکے ہیں۔ بچوں کی ایکسرسائز کے لیے بنایا گیا منی جم اور جھولے روز بروز ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ کھیلوں کے میدان نہ ہونے کی وجہ سے بچے صحت مندانہ سرگرمیاں قائم کرنے سے محروم ہیں۔ گند وغیرہ ہوتا ہے، ٹوٹ پھوٹ ہوئی پڑی ہے، کھیل نہیں سکتے یہاں پہ، اور بندے آگے بیٹھ کے یہاں پہ ہمیں بھی منع کرتے ہیں نہ کھیلو یہاں پہ، اور یہ دیکھ لو آپ کے سامنے ساری حالت جھولوں کی سارے ٹوٹے پڑے ہیں۔ ان کو ٹپ ٹاپ کی جائے، ان کی مرمت کی جائے، ان کو رنگ روغن، یعنی کہ جو اہل علاقے کے جو بچے ہیں وہ کھیل سے تھوڑا متاثر ہیں۔ بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے کھیل کے میدان وقت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ علاقہ مکینوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامیہ بچوں کی صحت مندانہ سرگرمیوں کی بحالی کے لیے فوری اقدامات اٹھائے۔ بچوں کی جسمانی نشو و نما کا کیسے ہوگا خیال، اس پر ضلع انتظامیہ کو کرنا پڑے گا بہت سا کام۔ کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔ آپ کو بتائیں کہ مجلس وحدت المسلمین ملتان کے زیر اہتمام بین الاقوامی شہرت یافتہ کوہ محمد علی ستپارہ اور ان کے ساتھیوں کی بخیر و عافیت واپسی کے لیے ملتان پریس کلب کے سامنے اجتماعی دعا کروائی گئی۔ مزید جانیں گے وسیم شہزاد سے۔ وسیم بتائیے گا۔ بالکل، بین الاقوامی شہرت یافتہ کوہ پیما محمد علی ستپارہ جو 2 روز سے
केतु की चोटी से जो है वो लापता है। इस वक्त उनकी सेहतयाबी और वापसी के लिए जो दुआएं हैं वो की जा रही है। इस वक्त मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की जानिब से मुल्तान प्रेस क्लब के सामने जो दुआया तकरीब है वो जारी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर कुछ रहनुमा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मौजूद होंगे। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब अपने अजीम हीरो जो पाकिस्तान का हीरो है मोहम्मद अली, जो इस वक्त अपने पहाड़ों और ग्लेशियर में गुम हो चुका है, अपने हुनर को दिखाने के लिए, अपने पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के नाम को रोशन करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं उस हीरो के लिए कि अल्लाह ताला उसको बाजियाब करें, वो खैरियत से हों, उनके तमाम साथी खैरियत से हों और इंशाल्लाह अल्लाह ताला से मुकम्मल हमें उम्मीद है कि वो खैरियत से होंगे और जल्द हमारे दरमियान होंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करेंगे। और भी यहाँ पर दुआ गो मौजूद हैं, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर पाकिस्तान के परचम को बुलंद किया, पाकिस्तान की कौम का सर फख्र से बुलंद किया, आज वो लापता हो गया है। हम यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में उसको सेहत और सलामती के साथ वापस अहले खाना तक पलटा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ है परवरदिगार से कि जिस पाकिस्तानी हीरो के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं, दुआ या प्रोग्राम के लिए दुआ है कि परवरदिगार उसे जल्द अज जल्द अपने अहले खाना के साथ सेहत और सलामती के साथ वापस पहुँचाए और दुआ है कि परवरदिगार उनके साथियों को भी सेहत और सलामती अता फरमाए और इंशाअल्लाह एक बार फिर पाकिस्तान का हीरो दोबारा ऊंची पहाड़ियों पे जाकर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन किया जाएगा और मोहम्मद अली सदपारा के लिए खुसूसी दुआएं जो है वो मुल्तान प्रेस क्लब के सामने जो है वो इस वक्त की जा रही है और जो शहरी हैं वो दुआ की जा रही है। वसीम शहजाद, आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मजलिस इहरारुल इस्लाम के अमीर सैयद अताउल मोमिन बुखारी की नमाज जनाजा मुल्तान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुनैद अनवर की रिपोर्ट देखिए। इहरार इस्लाम के अमीर सैयद अताउल मोमिन बुखारी की नमाज जनाजा मुल्तान में किला कोना कासिम बाग स्टेडियम में अदा की गई। नमाज जनाजा सैयद अब्दुल मन्नान बुखारी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी, साबिक डिप्टी मेयर मुनव्वर एहसान कुरैशी, लीगी रहनुमा आमिर मंजूर अंसारी, उस्मान खान बाबर शरीक हुए। नमाज जनाजा में रहनुमा जमात इस्लामी डॉक्टर औरंगजेब शहजाद, अब्दुल रज्जाक, सजादा रशीन खान का सराजिया ख्वाजा खलील अहमद, मौलाना पीर आबिद, मौलाना सुल्तान महमूद जिया, मौलाना कफायतुल्लाह, मौलाना हबीबुर रहमान हाशमी, इरफानुल हक हक्कानी, आसिम खान, शफीकुल्लाह बदरी, कारी हनीफ जलंधरी, सैयद कफील बुखारी और अताउल्लाह बुखारी शरीक हुए। नमाज जनाजा में सैयद मुआविया बुखारी, मौलाना शबीरुल हक कश्मीरी और मौलाना बशीर शाह समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। किलैया में करोड़ की यूनियन काउंसिल रोशन शाह में 21 बस्तियों को बिजली फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह हो गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से जलसे का एहतमाम किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लैया में करोड़ की यूनियन काउंसिल रोशन शाह में एमएनए मजीद नियाजी की जानिब से 21 बस्तियों को बिजली की फराहमी के मौके पर जलसे का इनेकाद किया गया। एमएनए मजीद नियाजी ने कहा कि अब तक 400 बस्तियों को बिजली की फराहमी मुमकिन बनाई जा चुकी है। मुश्किल हालात के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान ने पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए फंड दिए, जिस पर उनके मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि हल्के की आवाम से किए गए वादे बिल तरतीब पूरे किए जा रहे हैं। तकरीबन हमारा जो इलाका है, यहाँ से एक बड़ी लाइन गुजारी गई है जो कि DI खान के इलाके में सबको एमएनए ने लेके गए बिजली, और नीचे जितनी छोटी छोटी बस्तियां थी सबको नजरअंदाज कर दिया गया। और अब हम उसी लाइन से कनेक्शन लेकर छोटी छोटी जितनी भी बस्तियां हैं, मुसन वाली है, मढ़म वाली है, गुशकोरी है, जलारी है, जितनी भी बस्तियां हैं, इन सबको इंशाल्लाह बिजली फराहम कर रहे हैं इंशाल्लाह। साबिक टिकट होल्डर सूबाई हल्का 280 चौधरी अतहर मकबूल ने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम देखकर मुखालफिन भी परेशानी का शिकार है। इतने शॉर्ट पीरियड में 400 बस्तियों को बिजली देना कोई छोटी बात नहीं है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मजीद डेवलपमेंट होगी और लैया करोड़ रोड इंशाल्लाह हमारी प्रायोरिटी पे है, इसको इंशाल्लाह जरूर ये बनेगा। जलसे में एमएनए मजीद नियाजी ने बताया कि करोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में 5 सड़कों के मंसूबों पर भी काम मुकम्मल किया जा रहा है। जलसे में इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रोही, लैया।
الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ جاری کر دی گئی۔ ملتان کے سیاسی حلقوں میں ہلچل شروع ہو گئی۔ بلدیاتی نمائندوں کے امیدواروں نے بلدیاتی انتخابات کو خوش آئند قرار دے دیا۔ امجد ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کی تاریخ جاری کر دی گئی۔ ملتان کے سیاسی حلقوں میں ہلچل شروع ہو گئی۔ تحریک انصاف کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کو خوش آئند قرار دے دیا گیا۔ سجاد سیال کا کہنا ہے کہ بلدیاتی انتخابات میں بھرپور طریقے سے بلدیاتی الیکشن لڑیں گے۔ اپوزیشن شور مچاتی رہے گی اور ہم کام کرتے رہیں گے۔ اگر کورونا وائرس کا مسئلہ نہ ہوتا تو کب سے الیکشن کرا چکے ہوتے۔ اب کارکنوں کو بلدیاتی الیکشن کی تیاری کا کہہ دیا ہے۔ ورکروں کے لیے اور نچلی سطح پہ جو ورکر ہیں بڑے خوش ہیں اور چہل قدمی رونقیں شروع ہو گئے ہیں سیاسی کہ اللہ کرے یہ الیکشن ہو اور نچلی سطح پہ اختیارات ملیں، گلی کوچوں کا کام ہو، اور ہم ساتھ یہ بھی کہتے ہیں اللہ کرے جماعتی الیکشن ہونے چاہیے۔ دوسری جانب ملتان کی یونین کونسل نمبر 15 کے سابق لیگی یوسی چیئرمین حاجی شیخ رفیق نے بھی اپنے سابق کونسلرز اور ورکرز سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ آئینی طور پر اپنی مدت پوری کرنے کی اجازت دی جائے۔ پنجاب کے علاوہ تمام صوبوں میں بلدیاتی نمائندوں نے مدت پوری کی ہے۔ مہنگائی کا عالم اس کا ہے کہ لوگ جو ہے اتنی دلچسپی نہیں لیں گے الیکشن میں، لوگوں کو روٹی کی پڑی ہوئی ہے، تو یہ بہتر ہوگا الیکشن کمیشن پاکستان کا بھی، اور میں چیف جسٹس پاکستان سے بھی گزارش کروں گا کہ الیکشن جو ہے یہ نہ کرا جائیں، صاحب کا جو چیئرمین ہے انہیں مدت پوری کرنے کی تو ٹائم دیا جائے۔ ملتان میں بلدیاتی الیکشن کے امیدوار پرجوش ہیں کہ الیکشن جلد ہو تاکہ وہ عوام کی نچلی سطح تک مسائل کو حل کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر جنید انور کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ قائد اعظم میڈیکل کالج کے ڈپارٹمنٹ نفسیات اور ترک منشیات کے سابق سربراہ ڈاکٹر پروفیسر سید صلاح الدین بابر نے انگلینڈ سے واپس آ کر پریکٹس شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ زندگی قیمتی چیز ہے، خودکشی کے ذریعے اس کا خاتمہ نہ کیا جائے۔ بہاولپور کے قائد اعظم میڈیکل کالج ڈپارٹمنٹ نفسیات و ترک منشیات کے سابق سربراہ ڈاکٹر پروفیسر سید صلاح الدین بابر نے انگلینڈ سے واپس آ کر دربار محل ایک بار پھر پریکٹس شروع کر دی ہے۔ روہی سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں خودکشی کا رجحان بڑھنا خطرناک ہے۔ والدین بچوں اور بچیوں سے دوستی رکھیں، ان کے مسائل سنیں اور حل کریں، بچوں کو تنہائی کا شکار نہ ہونے دیں۔ حکومت بھی انگلینڈ کی طرز پر خودکشی سے قبل کے حوالے سے اطلاع دینے کی کوئی ہیلپ لائن بنائے۔ ہر خودکشی کرنے والا انسان آخری ٹائم پر ہیلپ لائن کا استعمال کر کے اپنی زندگی ضرور بچانا چاہے گا۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ دنیا پور کے نواحی علاقے چک نمبر 355 WB میں الخدمت فاؤنڈیشن اور تعظیم فاؤنڈیشن پاکستان کے ذریعے تمام فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ مستحق افراد کے مفت چیک اپ کے ساتھ ساتھ ادویات بھی دی جا رہی ہیں۔ فری میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز نے دور دراز سے آئے ہوئے مریضوں کا چیک اپ کیا اور پیچیدہ امراض کے لیے موقع پر لیب میں مفت ٹیسٹ بھی کیے گئے۔ مریضوں نے الخدمت فاؤنڈیشن اور تعظیم فاؤنڈیشن کے اس اقدام کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے دور میں 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی اور دوائی کہاں سے خریدیں گے۔ آئے روز ادویات مہنگی ہوتی جا رہی ہیں جو غریب خریدنے سے قاصر ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر طاہر احمد چودھری نے کہا کہ اس طرح کیمپ پر ہر ہفتے مختلف مقامات پر لگائے جائیں گے۔ اتوار کے روز ننھے بچے چھٹی انجوائے کرنے کے لیے کلا کونا قاسم باغ پہنچ گئے۔ والدین بچوں کو پارکس میں لا کر خود بھی دھوپ سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ چھٹی کا دن ہو ملتانی انجوائے نہ کریں یہ تو ممکن نہیں۔ شہری اتوار کے روز پہنچے قلعہ کونا قاسم باغ۔ بچوں نے خوب کرکٹ کھیلی اور جھولے جھول کر خوب انجوائے کرتے رہے۔ آج چھٹی کا دن تھا تو آج یہاں کرکٹ کھیل رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، تو اتوار کا دن انجوائے کر رہے ہیں۔ باغ میں آئے شہری مختلف اشیاء کھا کر لطف اندوز ہوئے۔ نوجوانوں نے بھی خوب تصویریں بنائی۔ ہم نے بہت ساری ویڈیوز بنا لی ہیں اور پوسٹ بھی بہت ساری ہو گئی ہیں۔ یہاں لوکیشن اچھی آتی ہے اور فرینڈز کے ساتھ گھومنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ چھٹی کا دن ہو اور گھر میں بیٹھے ہیں ایسا ممکن نہیں، اس لیے پارک میں آ کر خوب انجوائے کر رہے ہیں۔ کیمرہ مین مغیث شہزاد کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان۔ احمد پور شرکیہ میں نیشنل ڈیزرٹ ہائیک کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے صادق گڑھ پیلس ڈیرہ نواب صاحب میں پاکستان کے 80 سکاؤٹرز نے حصہ لیا ہے۔ چھٹی چولستان سکاؤٹ بائیک کی افتتاحی تقریب صادق گڑھ پیلس ڈیرہ نواب صاحب میں منعقد کی گئی، جس میں ملک بھر سے آنے والے 80 سکاؤٹس نے شرکت کی۔ ڈیزرٹ ہائیک پر جانے والے سکاؤٹس کا کہنا تھا یہ ہائیک ان کی تربیت کا حصہ ہے۔ ایسی تربیت میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ مجھے بہت خوشی مل رہی ہے جو محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی بڑی ایکٹیویٹی میں مجھے حصہ مل رہا ہے، بہت بہت شکر گزار ہوں۔ تقریب کے مہمان خصوصی شہزادہ شاہ زینب عاصی کا کہنا تھا کہ جو سلسلہ ان کے دادا نے شروع کیا آج انہیں اسی تقریب میں شرکت کا موقع ملا۔ انشاءاللہ جو ایبریویشنز تھے، جو باتیں تھیں، جو اتنے سالوں کا گیپ تھا،
वो भी हमने सुना देखा, अब उस पर इंशाल्लाह गौर करेंगे, जो जो इनके मसले मसाइल हैं उनको इंशाल्लाह हल करके इनको देंगे ताकि ये लोग भी कंफर्टेबल तरीके से सारे काम करें। रोवर स्काउट्स को गाइड करने वाले चोलिस्तान तरक्याती इदारे के एसडीओ इम्तियाज लाशारी का कहना था कि मुल्क भर से आने वाले स्काउट्स इस खित्ते में बसने वाले लोगों की जिंदगी को करीब से देखते हैं। इसके पायनियर जो है ना हबीब तरीन साहब मौजूद हैं, जिन्होंने 1997 में जो है ना डेजर्ट हाइक का आगाज किया, और मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है, मैं हबीब तरीन साहब के साथ जो है ना इस हाइक का जो है ना हिस्सा चला रहा हूँ। डेरा नवाब साहिब सादिकगढ़ पैलेस से अपने सफर का आगाज करने वाले रोवर स्काउट्स एक हफ्ता रोही चोलिस्तान में पैदल सफर करेंगे, 100 किलोमीटर का फासला तय करेंगे। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर खान, रोही, अहमदपुर।